Ida apa anje mararuwa. Iya sih nggak cek batodus. Bah, Allah Fatimah malaikat semare. Mai mai temu jawabannya berumah. Kabur ngumpana kompoi. Ah, 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 ah. ya marah ya tarik dulu. Iya, Kak. Marah, Cong. Kan Cong. Tak ngopi mana, Pak? Ada tak ngopi tak rokok jadi Kak. Kok mau nalaki jari ada kira banyak abi naja oleh nalak oleh kas banyak jari ya. Iya, gaji jera lekas. Fatima, madhe bing niko yolok aban nanti kana. Fatimah. Fatimah. Hari ya anak nangko. Tajuk. Maleser kan? Abis sekian mira-mira lagi. Iya tengki jadi orang yang ngalak kabuknya Kak. Iya. Mau kenapa ngalak lah, Kak. apa? Mau ngalak kampung bentuk bunter. Ah. Sarah Sariana saya enggak gula. Bener tak Peria? Tepat. Nah, tolos. Fatimah. Arya bede Pak Haji bencukan anak nasihatnya Mak Haji. Datang kala berniatan bagus, tujuan bagus, ya Arya keangki alam arabe nana. Beremban menurut nah Fatimah. Suruh abis raga aji Kak. Beremban Haji abis lagi. Arya Haji nak abis lagi kan. Male tak penasaran gue. Deki pikiran bila lah mulai. Napa tepat nak Satya pompong pada polong. Jadi aji nang aletika kila jak nanya on jembong iku tak tahu. Paling daerah Soremak kila ruah. Madha napa dan nampak nak niko. Beremban Fatimah. Ah. Todus. Waduh. Punya orang ya Punya nengko. orek. Saporana biasa men ni bini je todus biasa. Iya Kak. Tina. Tanya kita saya ada lembar ya mika buru muli ya. Angkas receng jaretar ya. Jangkok bon buat narela abi takan Kak. Iya mangkana ruah. Tak kira aja imbulan Tak nyangka ce abisan anak abek nang kosan yang Iya Mayu Din. dem dek. Ah. Apa ra? Tak serius ha. Urem aja. Burem mau ring Hah? aja apa mereka. Anda. Ayo, Arya burem Arya. Sial. Ajir ya. Tanah mula bila ni todus sepak nak. Tarik tak anda. Ayo. Burem masya boleh Arya pasca Pak Haji ya. Paksa boleh ki berma boleh mun pun tak anda. Iya ru. Apa Kak? Anjo awa anu buru. Ah, Geles ke kerewude. Boleh pak cucur je kaje tekak malos agoni. Iya jadi ya. Boleh burem majaran Arya. Marah bareng ini yang kok. Mantap ti. Burem Arya. ndok ya Kak. Wah, ya tau rek. Iya, enom nang boleh gelak dia. Iya, bersabar. Mana jam? Oh, tak min. Nggak Ria, anu, nek ki buru Ria, Fatimah Ria lah abri jawaban. Iya. Ah, lebet Buna. Iya. Lah jawaban aja Ria. Sekok saporana sak belum ada kabar nek. Benja apa masa murah? Bah, iya tak langkung saporana sak belum mungkin jawaban Fatimah Ria tak sesuai kalaban apa sih tadi harapan abe nek. Maksud tuh belum mama tak mati nyaman kedingan Kak. Maksud Ria lek anu remar ya. Mungkin antara nak Aji ben anak nasengkok Fatimah Ria tak ada jodoh mungkin lek. Saporana sak belum nang kok ada kabar nane. Art. Entos dulu nak. Boleh saya tanya ke Fatimah beremar Kak? Boleh nak beremar Kak kampian ko? Bula tanya di guru lek berpana si arwah Pak Haji. Ada kon pada tong-tong roncek nang dia polong-polong kapi ni kok. Bula tak anu si kemaan ten mun kon anak bula tak ande nak gerua. Ya tina anak mun tak ande bek nati ni patepaan kon antara ka Pak Haji ruah. Cune pa berma boleh mun lah benika repa. Nikah kula. Apa kurang ngaji jak nabu?
Ya song kuna njet ada orang tada lebih nat. Masota sengkok ria. Derma ya. Sengkok engkau nyoon sapora. Karena antara na sengkok benar cet lakar memang abid lah kanca. Teti sengkok tak teroju karena ria kanca na sengkok benar ya. Teti peke na mararoa. Teti mangkana dari jere sengkok nyoon sapora sak belum ada kabe nade. Bagi mayu raka minta tolong. Kok kan labo ada nak cuk patodus engko kak. Borem ada ki rasana oreng komun pas aji di lalaki pas tak etare mamun bebini kak. Iya berma pole ya le. Berma pole mun beni pastena le. Sengkok ria ala masra aki sakapinere ada ka Fatimah le. Ka angki percucuan ria amarga Fatimah sing angku ya kau di ria le. Tapi kenyataan na jawaban Fatimah ria tak sesuai apa sih Arab sengkok terjuganan mbak nane. Borem macong. Burung mana ya? Sudah le burung kaburun. Bo na seneng ngongku ka Fatimah. Senengku. Masa tak kepikiran arabe na kak. Ya berma pole le. Cerengan rela keputusan dari Fatimah. Kak bon tak parlong emu kak. Oreng ria ya, madiman ria. Pereng mesti norok repung kak tak kira pas tepung masih norok pereng kata kira pas pereng norok tepung kak. Iki cara tika. Maria mesti atorok kau jangan aku membuat naria maksa ka angkui indek ka aji kak. Iki mun cara bicara tika le. Mun cara nonto sa nonto beremah pesanan. Mun pun anak tanda jenua bulan narema anak niko. Ya Satya kan cuman lah au beja nale. Satya mun cak nase lambe ria sekona ria rebung ra nyander ka pereng tapi Satya re kabenyaan ria pereng nyander ka rebung nale. Dadi sengkok nyon sapo ora sak duna ada kabar nale. Tak nyangkang kok cek naria agak. Engkau kus bagus dari Roma entar da enjet mangkana tempat ka Roma na beuna kok bunga kak. Betian na marani ada Pak Denjo. Mulai lambe akan catak nyangka mararia kak. Eko cak Fatimah tak anda dua laki yang marah apa Fatimah beuna? Laki ring soki. Si ada de Garuda. Si ada si. Si sepatu. Ya. Siapa Fatimah beuna? Tina jong. Banyak bobi bisa tak korang. Takang ngarasa ikat megi wana oleh sare. Guna marah Fatimah aja dah. Hah. Ayo lang mulai. Jajan na tak eki be le. Enum lah, pabi lah. Nah, mayong. Kus nale, bening ngak kini ko cara nanti kapon abit akan Bang, ki, cak kau ulah dari Roma, noroti aji kus bagus entar dan toan amar Fatimah. Cak sengana atau cak tak etare mah. Entar lagi katong letrek gila dah, buk. Mana mayong? Muliang gua. Kita sesalaman muliang gua. Beremar ya. Berema kak, mak pon lang palang nga abe di piring tua. Aduh. Mak masih eta por kelap murni mur dia ya. Yes ngapias bulu na kolek kak. Coba olok Fatimah ke lu tunjuk lu. Aduh. Mau apa lo tak ala lakon ya. Lemah Fatimah apa? Tajuk di sak mana? Tajuk dia nak. Fatimah. Engki abah. Sajen atamba are atamba tahun. Umur abah ban umir ya sajen aku orang nak. Tapi sampai saat Satya abah ki belum bisa mampu ngabe nah Fatimah. Punten abah. Ajunan sareng umi ampun cokop. Panjenengan selalu apareng kapungaan dek ka Fatimah. Mulai Fatimah dalam kandungan sampai dibesah akatnya kak Dinto abah umi. Maksud te abah marariana. Dek remah. Kalamun sampai akhir umur abah ban umi naria be naki pakun katibi enak. Terus katipon apa? Pangetrona panjenengan abah. Fatimah. 8 berempan orang laki
Sedatang karo Maria ka angki alah marabe nana. Ben kanyataanna sampai saat setia sampai kancana abagi buru ruang. Arwah tolak kia ben be nana. Abah, Umi, ajunan aropa aki, orang yang pertama kali ten kaulah kenal si penuh dengan tanggung jawab. Semapunga enalekanaten kaulah sosa, termapunga enalekanaten kaulah kak dinto. Serbuk terjukenan sosa abah. Kalamun Allah ampunnya pagi orang laki kangkui Fatimah samu ke orang laki kak Disa bertanggung jawab dek ka Fatimah abah. Iya. Abah ya faham ben sangat ngerti apa sih kata Robe nah Fatimah. Tapi menurut Abah orang laki si datang de jerua aro paki orang-orang si bagus Fatimah. Abah ya lama masra aki dek kabe nah tentang perjodohan ria. Mi pola be nari andi karot tibi. Mi pola be nari andi pangatero tibi Fatimah. Tapi kenyataan nah Fatimah. Sampai saat-saatnya belum beda setong orang yang etarema kala benda nah Fatimah. Berembang maksud tabe nah. Sempurna orang laki pada apa sih bang terotika bing. Abah, songkuna Fatimah kak dinto. Ampun masra aki satejana ada kapan cinengan abah. Karena cuman seesari Fatimah kapungan abah terjuganan Umi. Maka Fatimah bakal norot pon apa setika sokan na abah terjuganan Umi. Teti maksud tabe nah masra aki deka abah ban umi nah saat satia. Tentang perjodohan abah naria. Engki abah. Iya. Kalamun beda ocak marajaria dari nah Fatimah. Abah ban umina bakal nyari orang laki. Secocok ben pantes ke angki. Pakabin sarang be nah Fatimah. Iyalah, Abah bakal istirahat. Istirahat ya nak. Paling bagus seana dereng tuana seapete karing tuana paling bagus seana dereng tuana seapete karing tuana ala ben bagus dalam bunga ben atua aki ya salam ya salam ya salam kala bagus dalam bunga ben atua akiring kawana ya salam ya salam ya salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, panjenengan Kak Dinto ampun lancar dalam ngaji Al-Quran. Lanceng terjugan tebelah panjenengan ampun fase. Tinggal panjenengan Kak Dinto tinggal ngelaksana aki pon apa seiaji neng dalam Al-Quran. Lakoni pon apa sepakon dalam Al-Quran.
terjurjikanan ngalaksana aki pon apa sepakon dalam Al-Quran dek Khotijah tinggal pancing nang Kak Dinto ngalaksana aki. Sakalangkong Kak Fatima. Kak Fatima ampun banyak jasa dek katakan kaula Kak Fatima. Kak Fatima ampun ngajari agama masih lebih dalam dek Kak Khotijah. Kak Fatima ampun banyak ongku-ongku jasana Kak Fatima dek katakan kaula. Cek terona dan kaula acara agama masih lebih dalam pole akad dia Kak Fatima. Katipon apa Kak Fatima? Kak Fatima tak keberatan. Selamatan kaulah Kak Dinto ngauningi setong hal. Sesekiranya bisa manfaat dekaten kaulah sarang pancinengan deh. Dan kaulah bekal abareng oning dek pancinengan sanajan ilmu naten kaulah kesakone dek. Tapi dan kaula adung kodung akad dia Kak Dinto Kak Fatima. Banyak ocehan-ocehan orang lain Kak Fatima. Sampai ocehan-ocehan Kak Desa. Oh, wah Khotijah adung kodung demak kia. Ngutangani Kak Fatima. Dan kaulah frustasi Kak Fatima cek terona aw berpole Kak Fatima. Dan kaulah enggak seki iganggu obi orang laki Kak Disa Kak Fatima. Mangkana orang laki Kak Disa nyama ihsan Kak Fatima. Pancinengan Kak Dinto tak usah ngedingaki. Kenapa orang seka penta deh? Pancinengan kau tuh sabar ngadepi panika. Karena tak sakapina orang nikah bagus, terjukan tak sakapina orang nikah. Coba dek, tinggal pancingan Kak Dinto sabar, tetap makun dalam kabar dan nutup aurat. Jak lamper keistimewaan separingi panggan nikah dek Khotijah. Engki Kak Fatima sakelangkong Kak Fatima. Dan kaulah paham pun apa saya maksud debu panjenengan Kak Fatima. Tapi Kak Fatima. Dan Tapi kaulah kenapa, cek Dek? terona acara. Kan dan kaulah ki belum keluarga Kak Fatima. Dan kaulah cek terona katipon apa saumpamana cek teti keluarga sesakina mawaddah ban warohmah Kak Fatima. Kaulah cek terona ngaulia sesakina mawaddah ban warohmah Kak Fatima. Pancingan Kak Dinto mau berkeluarga. Ki persiapan Kak Fatima. Dan kau udah Kak Dinto, kalau mau natanya sa Kak Dinto, dan kau udah cuman ngauning teorina tapi tauning rasana katipon apa dek. Namun kalau orang Kak Disa dia keluarga si Sakina, maka kau tuh nurut pon apa sedeti pangatrona lakena selama lakena Kak Disa bimbing abe dekat jalan seloros, maka ten kau sareng pancingan kau tuh apa teh dekat lakena dek. Kalamun lakena pancingan Kak Dinto alako pancingan atwa aki neng ero mana samu ke selamat terjukan lancar rezekina lakena pancingan, maka Kak Dinto aropa aki istri soleha terjukan tetilan jalan kangkuin menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dek Khadijah. Oh, sa Kak Dinto Kak Fatima. Sakelangkong Kak Fatima. Terus dan kau oleh tanya dekat panjenengan Kak Fatima. Atanya pun apa dek Khadijah? Dan kau Kak Fatima. Asa berema kura Kak Fatima dekat panjenengan. Kenapa ten kau dek? Tapi panjenengan cak ngosok dekat Khotijah ki. Ten kau tak kira ngosok dek Khadijah. Dan kau kan pernah ganggu lalaki ning pertigaan kasa. Engki Pas lalaki Kak Disa panjenengan oning. punter. Lalaki Kak Disa dan kau pernah tanya saya rasa ganggu dan kau sareng panjenengan. Lalaki Kak Disa nyama Ihsan. Terus katipon apa Ihsan mun sama mama cucu dak ka panjenengan Kak Fatima. Saporana Kak Fatima. Jak ngosok Kak Fatima dan kau kan sama tanya dak panjenengan Kak Fatima. Dek Khadijah. Dalam Racik ke takdir terjukanan cutu Kak Dinto sobung sengator dek. Cuman Allah saya bisa ngaunengi segalana. Dan kau lah cuman bisa rencana tapi sengatur segalana Kak Dinto Allah dek. Tinggal dan kau lah Kak Dinto sarang pancingan cuman bisa usaha terjukan
mendoakan yang terbaik dan yang terindah dia Khadijah. Engki Kak Fatima dan kaulah atua ada ka panjenengan samoga panjenengan cudua sareng Isan mi pola Kak Disa Isan acudu sareng panjenengan bisa sadar si bisa buk mabuan kerua kacator tadi satatarut mimpian Kak Fatima. Panjenengan Kak Dinto tak usah memikirkan pribadi na orang. Deremaatin kaulah sering panjenengan Kak Dinto teti bini si soleha. Siapa teh dek ka agama juga dek ka keluarga dek. Engki pon Kak Fatima dan kaulah sakelangkong dek ka panjenengan dan kaulah cek sakelangkong ngaongku dek ka panjenengan sesobung betes Kak Fatima. Samoga panjenengan ebelisa lebih raja Kak Fatima. Samoga panjenengan tak senpusen akan casareng api na Kak Fatima. Engki pon Kak Fatima dan kaulah nyokna pamit karena dan kaulah banyak kelakuan seki belum elakoni Kak Fatima. Kalamun panjenengan Kak Dinto, palemana de tempat Kak Dinto de. Nyona panjenengan Kak Dinto. Cek perseperan. Panjenengan kau tu paleman dek kacompok na panjenengan. Karena takut orang gak bisa anile panjenengan coba dek. Torek panjenengan paleman kala benteng ate dek Khadijah. Assalamualaikum Kak Fatima. Salam dek. Aku mencari, terus mencari, dan terus mencari. Aku mencari, terus mencari, dan terus mencari. Keindahan hati yang diterangi nur ilahi, kelapangan hati yang diterangi nur ilahi. Alhamdulillah. Datangnya re bernyala berkabung kontan taretan. Dek. Tojuk dina. Dari di mana ibu nak? Rakora banyak nengi penayan kasar. Oh, bok nangku adik kabar bunga Satya. Nah berumah Kak. Aria. Dan saya nona parak pon. Boh, engkau Satya lah nemu Ria. Nemu orang laki. Sekiranya pantas pacudu kalaban Fatima. Alhamdulillah. Mana tahu siapa orang jadi ya? Siapa Kak? Anak kancana sengkok. Madimma romana. Jadi lambek merantau pak nah. Dah, Satya jadi mulai. Dah, ketemu beneng kok canan di anak laki jadi ya. Oh. Ini kaumku. Bah, Maren. ya jadi ya Satya ada pertanyaan nah. Fatima ada emak. Bah. Ini kakak reser punya Kak Fatima kan. Bah, cenua. Putin yolok kalau. Iya, yoroka. Area anda tanda kau tu ndak Fatima area. Area apa anda? Ambui sasana, pak nako pada parlona ketika ya na. Arya. Tulis apa lah dek? Kabar bunga Arya. Fatima, Engki Umi. sesuai kalaban janji sesapun tika madepak dek kabula benda ka abanatika na. Ben sanon to ampun depak dek kabetona. Jak songkuna. Bula ben abana niko sanon to penemu orang laki ka angkuitika na.
Lah iya jadi ya Fatima. Abari ya lah nemu orang laki saya sakirana pantas apa judu kala ben be. Nah, Ki bener nak. ben orang laki jadi ya aropa aki anakna kancana aba lambek bujang akrab ben aba jadi ya. Terus Sesuai kala ben apa saya pada pak be nada ke aba saben. Be na kodu narema tentang perkara dia. Ben parlo be na kata mi pola be na tahu ka orang laki jadi ya. Jara buruan kian badan ngedina. Bani buruan bak habit lah jadi badan ngedina. Tidak napak na. Iya, bak habit badan ngedina lah. Muntak kalero siapa nyaman anak? Siapa? Ihsan Ihsan Muhammad. Ihsan Muhammad roh. Iya, ngok tak tahu ka orang nga gelak ngok setepak antar desa. Lenjele nanjak na orang nga keluar. Berma metorot nak. Apa buat na tahu? Fatima. Ah, Thank you, Umi. Bah. mak jangan tak jawab. Enggak ada ki pon ngidingnya mana. Ih, perakun ngidingnya mana lah. Konong guna anak sati ya. Berma metorot tika nak. Ya enggak, kan aku ngiding tibi dari masa pen. Ocakna bahwa Fatimah Ria lah Mas Raaki sakapin ada kasih kok terjukenan be nade lah Sarah asma na Abah. Ihsan Muhammad lah kalamun lah berarti be nak enggak berarti urusan Ria berarti satrosa kudu terus lancar. Kebetulan Iya, mun lah lancar berarti be na ben sengkok Ria lah parah. para pol mau kompola tatangke anak para akabina tentu Lah. saja para ngempena Kompoy. Iya. Marah. Saat ia buat naban sengkok kadalum Fatimah nengedina kangkui apa kerempek satrosa perkara dia. Bila cana desa ngocak antara dan jabas. kita tepat dia male Memang kana ya ruah. male ta matodus kakang kai Iya. bisa Iyalah mayuk. Ya Allah. Apa iya sengko aneka kala ben ihsan? Orang selalu pemabuk, bahkan selalu ajudi, bahkan orang banyak saya pentah bahwa ihsan kak disa orang selalu tak pernah ngelaksanakan sholat. Apa iya sengkok kau tu norote kemauan na abah? Terjukanan apa iya sengkok kau tu nolak? Ya Allah. Abdi nama seraaki dek ajunan ya Rob. Kalamun ajunan mengatur dekat segalana. Abdi nama seraaki dek ajunan. Kalamun nikah si paling terbaik kangkui abdina. Maka abdi nama seraaki dek ajunan ya Rob. Samuka orang si pernah ajunan si ajunan cipta aki kangkui abdina nyona bisa bertanggung jawab tunya sampai akhirat abdina. Inna tawakkaltu ala Allah. Paling pekusa ning tuana seabek karing tuana paling pekusa anak dereng tuana seabek karing tuana kalaban pekus dalam nakunga dan aku akhiran tuana ya salam ya salam ya salam kala bagus dalam napunga dan aku akhiran tuana ya salam ya salam ya salam
Cek. Testing. Terus tes marayu ting ting. Abit ajamu. Tidak ajamu apa boleh. Abit tak ketemu. Tidak ketemu ajamu apa boleh. Mak satananga esa saale. Sepida norok lorong. Aduh eman semisaa lah kadung abit apolong. Nek kaki halal bihalal. Beda karena telasan. Nyon sapura manabi beda kencang kolangan pamatur. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah lebih halal pola kurang di salah sapuraki pola di otang lunas saki ge. Kaneng ge. Suka-suka gue dong. Iri, bilang bos. Pal cukup lele. Nikah komantan si kedua nikah. Dua aki. Mana sunatan? Komandan si sunat, ada gila. Baru komandan sunat. Maasarian posang. Waneng ka posang. Ibu puta sangsang. Gendi malanya tor. Napa nikah pangantan sekadua nikah. Ki ngangak koko. Ki ngocak panas tak pate panas kura. Celep tak pate celep. Mun bari. Mun malam. Aduh. Biasanya kan mun laki bini nyaran-nyaran kan di dalam kamar todus. Di sana si nyatura todus. Kasar lah sengaja ke todus kura. Abatok saya laki. Saya bini abatok ya. Abatok pun saya lagi. Jawab pun dia yang ilok. Dia lemah arisan beto orang. Nikah laki bini nikah napanya mana kurumun orang anika nikah masalah nikah biasa. Jadi sampai masalah kecil jadi besar. Karena bodoh nikah masalah kecil jadi besar. Jadi umpamana atokar bini caremi biasa ke nikah. Sehari caremi biasa, 2 hari 3 hari biasa. Mula pak hari pas maka jangke. Enten tak kento sakit kosot gelu. Mana kosot ki ngacepat kosot boleh kento sakit pas. Ngacedut malodo. Ben mun bini nih kan sampai nuntut kalakena sesuai dengan tak sesuai dengan keadaanna. Kan keni kacukan derajat bini mau ning pian. Sing hati ring bini, makanya kalau tak tahu ring bini. Suka-suka gue dong.
Biasanya kan mun atokar nikah duare kadang. Wala masalah apa boy atokar duare. Ikan sengkase nyapa umpamana mabuk mat koncir aja dah. Bana mabuk. Oh, bana. Ada baru memikir ya? Jeria lele mak. Tepak. Iya kok. Hari telur laki boleh. Enter bu nah. Sini ku merek Adidas. Cek sarombonan. Engkok dia mabuk benih karena engkok dia jenggel kak. Terus Ya karena pelka. bangun mabuk cek nginom jadi ya coba cek nginom mabukan. Anu racun tikus. Pamati ya dia. Mabuk coy. Manis. Ya teh. Obu namara atus coro. Sahura. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapukan hurra. Mbak. Mbak. Ada karembi. Ebo. Apa ah? Batanya pera. Mbak narapa, boleh kan pasti apa atokar kan iyo? Iya mana ruah lah. Iya pak natingkan kamatuan salah. Boh. Kurang salah apa dia? Tedung lah tedung. Ngare tak ngare. Kurang salah apa dia? Iya kok di manto marah jadi ya. Iya saminggu maklum nyaran-nyaran. Maklum. Dua Anak minggu muda. maklum nyaran-nyaran. Napa 3 minggu kosodeina. Arek lera mas. Ya menurut anu aja aman tuh anak-anak muda. Marah coba wah. Seki cara tingkah laku sebagai menantu yang baik. Sia. Coba bona. Bukti lagi yo. Yo. Mbak Naria ibaratnya maksudnya kan kok mau menunjukkan cara menantu yang baik kepada mertua gimana? Oh maksudnya Mbak Naria nyontoh akina dek kasengko. Sop aja. Bisa tingkah kan mertua si bagus. Ah. Bambana bu enak teti mertua. Ah. Engkau teti ring tuana. Rintu anak. Boh. Beremana jadi ya? Engkau mah tua. Engkau ring tua. Mbak Narin. Anaknya siapa? Anak siapa, Mas? Mbak na manto. Engkau manto. Angko manto. Mbak na anak na. Tua. Manto anak. Apa anak siapa jadi ya? Oh iya jadi ya. Oh, mbak na matua. Engkau matua. Engkau manto. Ngabi nemak na mbak na. Ya. Nakamang marah. Ari ya. Engkau matua na. Nah, Mbak na. manto. Manto na. Saya ngabin nyai na. Ah, tanya nyai. Tahu usah ngabin, tahu usah ngabin. Tahu sa. Oh iya. Mana? Mbak na matua, engkau manto. Saya ngabin anak na mbak na. Ah, jadi ya tepat. Mbak na kabin benyai na engkau. Boh. Mbak nyaman jadi aja. Tahu usah kabin yo. Tak usah. Oh, Tunggu benar. dia, biar nungkel. Iya, mbak na matua. Engkau nyai na engkau. Boh. Engkau manto. Mana mantu nangko. Oh iya, manto na engkau. Engko mantu na mbok na. Beremah ya. Mbak na matua, engkau manto. Mbak na kan di anak. Mbok na marah engko.
Apa? Oh, lamaran anak nangko. Alamaran anak bekna. Heeh. Lah, marah jadi aja di Iya, tanah. Cek. Tapi bu tahu sangat bin siapa kan yuk? Tahu saja. Mengira bodoh bibini pun tak ada apa. Ya lah keremuan lah kar. Iya iya bu nama Jadi, ya. tuang kok manto. Mm-mm. Iya. Ya ada akan lampio manto ay. Tahu salah bung. Jangan apa rumah. Oh iya etika yo. Ika. Bapak nak genji bas. Nyator kalau. Hah? Nyator. Udah nyator. Arya umpamana telasan. Kan biasa namun lalaki ngoni ibu kan lah. Oh, tepatnya dia. Iya, iya. Irang kok lah. Duh, satialah telasan. Biasa nangkok mantili ko ni ibi bakal lah. Dak marah anak roa si genteng roa. Bomang na buah boleh partner ya. Ngaingaan kau lo. Celok. Yang mana Pak Afril? Apa? Afril. Di mana Afril? Nak kenapa kok jilin nak Afril? Rel! Mere. Dok, mana kanak ruwayo? Rel! Dek mabuk nana. Rel! Hei! Lupa tuh nah. Gerema. Assalamualaikum bu. Oh bener lah bunga. Bodoh lah bu. Boleh. Tak mau sarung.